Okay, so now we are on the topic of curl rotation. If you want to look at the textbook, it's on page 1046 here. Okay, so ini adalah idea dia. Curl is actually a cross product. A cross product pun mestilah antara dua vektor. Okay, kalau you tengok dalam divergence, divergence adalah a dot product. Dot product must be in between two vectors. Dot product dalam divergence, it's dot product between two vectors. Result dia is a scalar value. Now, when you have cross product, it's between two vectors, but the result will still be a vector. Alright? Okay, so when we talk about curl, you will have the vector. So, katalah komponen dia adalah Mi, Nj dan Pk. Dan if we talk about the vector curl, or rather that cross product, it will be between del and your function. Alright? So, katalah your vector now adalah Mi, Nj dan Pk. Alright, so when you have F, meaning curl F, it is actually cross product between del and your vector F. So del, as you know, it is del x, del y, and del z. And the cross product will be the vector of M, N, P. Alright, so you boleh hafal formula ni, but I would prefer you to use the matrix. Okay, di mana when you find del cross F, you will have the matrix di mana dia adalah matrix 3 kali 3. Yang atas ni adalah komponen I, J, K. So I, J, K. Row kedua ni adalah del, which is del x, del y, del z. Dan row ketiga ni adalah kita punya vector. So this is M, N, P. Okay, so yeah, sorry. Okay, so it's here. Right, so what I want you to be clear here is, bila kita bercakap tentang matrix, okay, bila kita cakap tentang matrix, dia punya sign tu, sini adalah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Tapi disebabkan kita ambil row yang pertama sahaja, kita kena consider positif, negatif, positif ni lah. Alright, this is what we're going to take. We're going to take the first row ini. Okay, so when you take the first row, komponen first row ni adalah, you can see that, kita ambil I ni. Alright. Okay, we take I. Okay, so I ni melibatkan row pertama dan kolom pertama. Sorry, this is column. Kolom pertama dan row pertama. So in this case, kita matikan yang ini, matikan ini. Yang tinggal adalah ini. 1, 2, 3, 4. So maksudnya kita akan ada okay, dp, okay, dp dy tolak dengan dn dz. Okay, and then komponen dia adalah I. Yang ini dia punya sign adalah positif. Okay, lepas tu untuk J, sign dia negatif, so kita tolak. Okay, so bila J, kita ambil row yang pertama, kolom yang pertama. Alright, so maksudnya yang ini kali ini tolak dengan ini kali ini. So you will have dp dx tolak dengan ini kali ini, del m, del z. So that's component J. And the sign is negative sebab sini negatif. Okay, lepas tu we have K. K, you can see that dia adalah row yang kolom yang ketiga, row yang pertama. So yang tinggal adalah kolom ini. Maksudnya tambahlah sekarang kan. Okay, so you have dn dx tolak dengan dm dy. Okay, so this is component K. Itulah cara dia untuk mendapatkan hasil daripada matrix ini untuk mendapatkan komponen I, J, K untuk kita punya curl. Alright, so yeah. Okay, so inilah dia. Maksudnya this is how the formula you got it. You see, it's the same thing. Okay, this one and this one. Alright, so okay, dekat sini dia ada mention
if f is 0, okay, if curl f is 0, then f is rotational. There's no curl involved if you have your curl is 0. Okay, so I think that's the introduction. Maksudnya, I would advise you to just use the matrix. Tak payah nak hafal this particular formula. Okay, so I'm going with the example now. Okay, dalam example ni ada 1, 2, 3, 4 questions. I akan bincangkan soalan C lah. Alright, I will discuss soalan C now. Okay, soalan C, dia suruh find the divergence and curl of the vector. So in this case, kedua-duanya kita nak, the divergence and the curl. Okay, so we write down our vector first. The vector is x square y, 2y cube z, and 3z. This is a component of I, j, k. So divergence adalah del dot f. Okay, so you know divergence adalah dot product between two vectors. Result kita bukan lagi vector. So you have komponen I derived terhadap x tambah komponen y derived terhadap y dan komponen j. I, j, k. Komponen I derived terhadap x, komponen j derived terhadap y dan komponen k derived terhadap z. Okay, so this is the result of your divergence. So in this case, the divergence dia tak bagi point, so just leave your answer in this form. Kalau dia bagi a specific form, so masuklah nilai x, y, z dalam ini. Alright, so that is the divergence. So divergence f adalah ini, del dot f. Now we want to search for the curl. So curl f adalah del cross f. Alright. Okay, so you have this, you have curl f, this is ij, this is del x, del y, z, it is komponen I, komponen j dan komponen k of your vector. So sekarang kita ambil lah komponen I adalah you matikan first column, first row, so you have del y 3z. Okay, 3z derived terhadap y. Okay, lepas tu tolak dengan 2y cube derived terhadap z. Okay, that is component I and it is positive. Kan tadi kita tengok this one is positive. Okay, this one is positive, negative, positive kan. So komponen I adalah positive. Tolak dengan komponen J. Okay, so inilah dia. Komponen J ni how you dapat dalam ni adalah komponen J ini sini. So di 3Z derived terhadap X and then X kuasa 2Y derived terhadap Z. Sama juga yang ini, komponen K, matikan the first row and the last column. So, kita ada kotak ni. Ini kali ini, tolak dengan ini kali ini. So, you'll get this. So, bila dah derive, in the end, you will have this is your, curl. Okay, so that's question C.